Madayo nga adlaw Matinians, Nobyembre 16, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Regional Evacuation Center gitukod sa Mati City. Libreng sakay sa estudyante sa dahikan miarangkada na. Proyektong wireless internet connection alang sa Makambul, ilusad. Earthquake and tsunami drill, gipahigayon. Swine Multiplier Farm Project, pagalambuon. Ug ang mga nadawat na pasidungog sa Mati, atol sa Harmonized Health Awards sa DOH-11, atong sayron. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa Intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa Intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Gi-turn over sa Department of Public Works and Highways 11 ang usa ka bag-ong tukod nga Regional Evacuation Center ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Mati kaniadtong Nobyembre 8, 2024. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Moderno, lig-on, luwas ug komportable. Mao kini ang disenyo sa pinakabag-ong natukod nga Regional Evacuation Center sa Barangay Badas ning Dakbayan. Ang Regional Evacuation Center gipatukod sa tumong na matagaan ug maayong pasilidad ang katawhan sa panahon nga adunay kalamidad nga mohapak sa Dakbayan. Mubalor kini nga gambalay sa 46 milyones ka pesos nga gikuha sa General Appropriation Act funds. Gipatukod usab kini sa AKN Builders gikan sa lungsod sa Davao, ubos sa pagdumala sa project engineer sa proyekto gikan sa DPWH-11 nga si Engineer Arnel Bernardino. Og nahuman usab kini nga proyekto ubos lamang sa 11 ka bulan. Ang gambalay adunay kapasidad nga makapaokupar og 530 ka mga individual or 160 ka mga pamilya. Kini usa ka multi-purpose nga gambalay. Pwede usab kini mamahimong recreation area alang sa mga sports sama sa basketball o volleyball, sanglit aduna usab basketball court sa evacuation center. Aduna usab kini ubay-ubay ka mga functioning facilities nga magamit sa mga evacuees sa panahon sa kalamidad, sama sa dagkong banyo, mess hall, administrative building, clinic, prayer room, kusina, reception area o storage room. Aduna na usab kini koneksyon sa kuryente. Apan limitado gihapon ang koneksyon niini sa tubig, sanglit ang supply lamang gikan sa upat ka high capacity water tanks nga anaa sa evacuation center. Gisiguro na usab sa Bureau of Mines and Geosciences ang seguridad sa lokasyon sa evacuation center gikan sa tsunami ug pagbaha, sanglit taas kini og elevation gikan sa kadagatan ug sa mga sapa. Parte lamang kini sa hiniusang katuyuan sa panggamhanan sa Rehiyon 11 sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Ug gani, 18 na ka mga susamang pasilidad ang natukod sa rehiyon.
Mao kini ang pinakauna sa susamang gambalay nga natukod sa dakbayan sa Mati nga nagsilbi dili lamang isip usa ka bakwitanan sa panahon sa kalamidad, kung dili usab usa ka lugar sa pagpanagtipok o paglingaw-lingaw. Ang turnover ceremony gisalmutan sa mga personahe gikan sa DPWH-11, City Disaster and Risk Reduction Management Office, City Social Welfare and Development Office, Office of the Civil Defense, City Environment and Natural Resources Office, City Administrator's Office, ug mga personahe gikan sa AKN Builders. Anaa usab si Barangay Central Punong Barangay Cap Dani Macaubos nga mihatag og mensahe gikan kay Mayor Michelle Nakpil Rabat ug Vice Mayor Enzo Rabat. Ang pag-abli sa Regional Evacuation Center usa ka timailhan sa commitment sa lokal nga panggamhanan nga masiguro ang kaluwasan sa katawhan sa dakbayan sa Mati pinaagi sa mga disaster response capabilities ug facilities. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Miarangkada na ang bus sa Barangay Dahican, diin libre ang pamasahe sa mga estudyante padulong sa eskwelahan ug pagbalik sa ilang panimalay. Si Peter John Buencamino sa report. Tabang pangtransportasyon, mao kini ang gihanyag ni Dahican Barangay Kapitan Eric Rabat ngadto sa mga mangtutungha sa iyang barangay sa paglunsad sa Dahican Bus School Service. Ang modified 4x4 truck gibana-banaan nga mookupar og 30 ka mga estudyante o kini mudagan sa ruta nga mamahimong makaserbisyo sa 4,000 ka mga estudyante sa Dahican. Ang giingong service ng kadidad og ubos 1 million pesos nga gikuha gikan sa 20% sa development fund sa Barangay Dahican. Muhatod kini nga bus service sa unom ka eskwelahan sa Dahican gikan alas 6 hangtod alas 6:30 sa buntag ug alas 4 hangtod alas 4:30 sa hapon, kung diin masiguro nga luwas nga makalakaw ug makauli sa ilang mga panimalay ang mga estudyante. Starting with the Sandigan area, going to the Doña Rosa sa Lahusan. Then it will drop sa some of the students sa Don Luis. And we might cater also sa Kadanlaan. NASA, then it will pass to City High. Then it will also go to BGR. Tumong usab ini nga behikulo ang mahimong evacuation and disaster response vehicle sa panahon sa kalamidad. Sa lahi nga bahin, tulo ka baw-bao usab ang ipang-apod-apod sa barangay ngadto sa mga BHW nga gibutang sa tulo ka mga health centers sa Dahican. We provided our BHW Bao. I think it's the first, no? So there are 3 centers here in ABC. And nakita namin by a little dialogue sa mga problema nila, lisod maging BHW kasi magbaktas mi. Number 2, init. Ang pinaka number 1 problem yung iro. Kini nga mga inisyatiba usa ka simbolo sa paghatag importansya o pagtagad sa kagamahanan sa barangay sa edukasyon, kayuhan ug kaluwasan sa kabataang lumulupyo sa Dahican ug ingon man sa mga health workers. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati Karon. Gitakdang ilusad sa STEM Philippines Incorporated ang usa ka proyekto alang sa paghatod og wireless internet connectivity ngadto sa Macambol National High School dinhi sa dakbayan sa Mati. Kung unsa kini nga kalambuan, ania ang report. Ilusad sa STEM Philippines Incorporated ang usa ka proyekto alang sa paghatod og wireless internet connectivity sa Macambol National High School diri sa dakbayan sa Mati. Kini mahimong posible pinaagi sa pagpirma sa usa ka Memorandum of Understanding tali sa STEM Philippines, Department of Education City of Mati ug City of Mati LGU kaniadtong Nobyembre 11, 2024 didto sa Shangi Restaurant ning dakbayan sa Mati. Ang proyekto gipondohan sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area Republic of Korea Cooperation Fund nga nagtumong sa paghatag gahom sa mga lumadnong komunidad pinaagi sa mga importanteng mga kahinguhaan aron maka-access sa digital world. Pinaagi sa Starlink satellite system, ang STEM Philippines maghatod og high-speed internet connectivity sa Macambol National High School ingon man mapalapdan ang mga makabenepisyo sa internet access pinaagi sa pagbutang og internet cafe sulod sa Barangay Macambol. Ubos sa kasabutan, ang STEM Philippines mag-supply ug install sa Starlink satellite equipment, mga computer ug software sa eskwelahan. Samtang ang DepEd Mati ug ang City of Mati LGU ang manguna sa kolaborasyon tali sa Department of Information and Communication Technology kon DICT
Alang sa pag-implementar sa proyekto ug ang pag-designate sa mga magtutudlo, isip project supervisors nga mo atubang sa pagbansay sa mga kahanas, kalabot sa STEM ug uban pang digital skills. Ang paglusad sa proyekto dili lamang magdalag kalambuan alang sa benepisyaryong lugar, apan nagrepresentar sa usa ka mahinungdanon nga lakang padulong sa mas inklusibo nga komunidad. Sa among pagbalik, earthquake and tsunami drill, gipahigayon. Swine Multiplier Farm Project, pagalambuon. Ug ang mga nadawat na pasidungog sa Mati, atol sa Harmonized Health Awards sa DOH-11, atol sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, sanay na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Sa panahon sa administrasyon ni kaning Presidente Rodrigo Duterte, mas gipalabi ang kooperasyon sa atong nasod ngadto sa nasod China. Hinungdan sa maayong relasyon sa duha ka nasod ug wala kaayoy kaguliyang o panghitabong harassment sa atong West Philippine Sea. Apan sa kasamtangang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mibalik ang maayong relasyon tali sa Amerika ug Pilipinas. Ug karong bag-o, sa pagdaog ni Donald Trump sa bag-uhay pa lamang nga eleksyon sa Estados Unidos, ang Armed Forces of the Philippines mipaambit nga sila naglaom nga ang Amerika magpadayon sa pagsuporta kanato sa West Philippine Sea. Si Presidente Marcos Jr. midangat usab kang Trump nga nagpasiugda sa lig-on nga panagtambayayong tali sa Amerika ug Pilipinas nga gibasi sa gipaambit nga mithi sa kagawsan ug demokrasya. Sa West Philippine Sea adunay nagpadayon nga tensyon sa China tungod sa pag-angkon sa teritoryo niini. Bisan og dili uyon ang Pilipinas, ang China nagpadayon sa pagpatrolya ug pagbilin presensya sa maong lugar. Samtang ang Amerika isip usa ka nasod nga kaalyado sa Pilipinas nagpakita og suporta niini nga isyu. Nagpahayag sa mga kabalaka mahitungod sa kagawsan ug seguridad sa rehiyon. Busa alang sa atong pangutana karong semana, sa imong opinyon, mas maayo bang palig-unon nato ang alyansa sa Amerika o sa China? Tara uban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Sa kuha ang US Amerika. Tungod lang sa sinugdanan nga sila mismo nakatabang na to mahapit na ta makuha sa mga Japanese atong Second World War. So, sila ang nakatabang sa to. Amerika. Kay nindot ilahang pamaagi sa policy niya, stricto sila sa mga about sa mga drugs. Ya, nindot pod kay para katong pas nga administration si Duterte ko ang drugs iyang priority nga iyang supo. Mo na nakita po na. Para sa ako Amerika gyud kay murag makita nako bang murag natay lig-on sa Amerika kay murag dugay-dugay mo ta kamot sa Amerika gud nya. Nakita po nako nga murag naagid sila ikatabang para sa ato sa Pilipinas. Para sa kuha kay wala. Ika nga ni Rizal, tangkilikin ang sariling atin. Para po sa ako kay neutral kasi kay ang China ug ang Amerika is naay dakong tabang sa ato o kailangan nato sila para mas muunlad ta o nagkinahanglan ta sa ilaha. Amerika. Napay puruan nga mo kuwan pang Pilipinas kasi China kay pareha na karon nga natay problema gamay sa kuwan is Philippines eh. Sa China dapat paliguno niya ang continued lang yung economic growth kasi malakas pa ang China trade dotted partner, pero kung Amerika kasi parang binubuli tayo ng China yung territory natin, dapat mas malakas din ang ating armed forces. That's why we go to Alliance, Australia, Japan, Korea, America. Pero I prefer sana ang Philippines kikiling doon sa Amerika. Because yung sa ating history noon, galing tayo sa Spanish, tapos Japanese, tapos American. Sana yun ang palakasin natin. Sa ngayon kasi masyadong politicized ang ating bayan. So masyadong sila mostly on politics. So wala na masyadong ginagawang services sa atin. Just like here in Mati, no?
sana ma-improve ang services like yung sa amin, basura. Walang continue na kumukuha ng basura. Sana ma-improve yan. Amerika, siyempre, dako na silang katabang sa tuwa. Kay tungod, kita dire pobre man gyud ta, so sila dito munay makatabang gyud na sa tuwa. Ug mo kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong sa Manaha. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping. Pipila ka mga aktibidad kabahin sa Earthquake and Tsunami Awareness and Preparedness ang gipahigayon sa miaging semana ug karong semanaha sulod sa dakbayan sa Mati nga gipangunahan sa FIVOLCS, DOST ug CDRRMO. Ang maong mga aktibidad sama sa exhibits, drills, fun run, seminar ug uban pa. Si Jasmine Tia sa report. Alang sa pagpangsog sa response preparedness sa risgo sa tsunami ug linog, pipila ka mga aktibidad ug programa ang nagmalampuson nga gipahigayon sa bulan sa Nobyembre. Unang gipahigayon kaniadtong Nobyembre 5 ang Tsunami Run for Safety Fun Run nga gipangunahan sa PVOCS DOST kauban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, diin libuan ka mga Matinians ang may partisipar niini. Human sa fun run, adunay tsunami info serye ang gipahigayon og pre-World Tsunami Awareness Day seminar na Earthquake and Tsunami Hazards and Community Preparedness na gipartisipahan sa CDRRMO personnel, barangay officials, school administrators, youth leaders ug senior citizens. Samtang aduna sab gipahigayon na press conference kauban ang mga media ug local partners aron hisgutan ang managlahing mga issue ug concerns na may kalabot sa WTAD ug uban pa. Aduna sab Memorandum of Understanding ang gipirmahan tali sa PVOCS DOST ug City of Mati LGU. Diin gi-highlight ang mga responsibilidad sa pagpatuman ug pagpamusog sa tsunami and earthquake preparedness and response. Gisundan kini sa pagpahigayon sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kaniadtong Nobyembre 14 nga gipanguluhan sa buhatan sa CDRRMO kauban ng Office of Civil Defense ug uban pang ahensya sa gobyerno. Gipartisipahan ang maong drill sa mga government employees ug mga estudyante din gipakita sab ang pag-execute sa duck cover and hold, pag-evacuate ug pagresponde sa mga samdan. Mangandam ta isip katawhan din sa ato ang probinsya because tanan nato nga pagpaningkamot mahimo lang useless kawang kung dili nato ingon pa mabuhat ang dapat nato nga mga buhaton isip pagpangandam for us to be prepared for any form of disaster, dili lang earthquake but in all other forms of disasters and calamities. Nagpahimagno ang CDRRMO na importante ang tamang impormasyon ug pagkabalo sa tamang buhaton sa panahon sa kalamidad, di lamang sa tsunami ug linog, sama sa pag-andam sa GOO emergency bags ug ang pagkabalo sa evacuation sites. In the context of responders, high index of suspicion ayaw yung kumpiyansa. Instead of, malakas pa siya ng alindol, sa tingin nyo, then, evacuate tayo, i-practice natin. Ganun po kasimple. Para lang manigurado tayo sa lahat. Just to be so sure because buhay natin, anak tayo dito. Let's go to higher ground, wait there for 1 hour or 2 until there will be an announcement that no tsunami, pwede tayo mabalik. That's it. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Pagalambuon pa ang swine production sa Mati, pinaagi sa bagong swine multiplier farm project sa City Agriculture Office, kauban ang Department of Agriculture Agricultural Training Institute. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Opisyal nga gilusad sa City Agriculture Office kauban ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute kun DAATI ang Swine Multiplier Farm Project sa Sitio Buyuan Barangay Signs kaniadtong Nobyembre 5.
Ang maong proyekto kabahin sa Integrated National Swine Production Initiatives Recovery and Expansion kon INSPIRE program. Nagtinguha nga mapalambo ang lokal nga produksyon sa baboy ug mapauswag ang panginabuyan sa mga komunidad sa Mati. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa groundbreaking ceremony nga gipanguluhan sa City Agriculture Office kauban si Vice Mayor Enzo Rabat, mga representante gikan sa DAATI ug uban pang mga lokal nga opisyal. Ang proyekto magaatiman og 30 ka baboy nga gihatag sa DAATI aron makatabang sa pagsiguro sa lokal nga supply sa karne sa baboy. Sa maong kalihukan, gipirmahan usab ang usa ka Memorandum of Agreement tali sa DAATI ug ni Mayor Michelle Nakpil Rabat nga nagpormalisa sa ilang partnership. Niini nga paghiusa, usa ka cheque nga nagkantidad og 10 million pesos ang gihatag ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Mati. Ang maong pondo gigahin aron suportahan ang pagtukod sa pasilidad ug maghatag og mga training ug technical nga tabang alang sa mga local farmers. Magpatuman usab og hugot nga biosecurity measures aron malikayan ang mga sakit sama sa African swine fever aron masiguro ang kaluwasan ug kalidad sa produksyon sa baboy. Pinaagi niini nga proyekto, andam na ang syudad sa Mati sa pagpahugot sa industriya sa kahayupan ug sektor sa agrikultura. Kini si Jildis Jane Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Ubay-ubay ka mga recognitions ug awards ang nadawat sa City of Mati LGU ug Mati City Health Office atol sa gipahigayong Harmonized Health Awards sa DOH-11 sayo karong semana. Si Nash Tiguelo sa report. Nakadawat og dakong pasindungog ang City of Mati LGU alang sa mga inisyatiba panglawas sa 2024 Harmonized Health Awards nga gipahigayon ni atong Nobyembre 11 sa Dakbayan sa Davao. Ang mga pasindungog ng selebrar sa kalampusan sa Mati sa natad sa pampublikong panglawas, maternal ug child care ug accessibility sa healthcare nga nagpakita sa paningkamot sa syudad alang sa kaayuhan sa mga Matinyans. Usa ka importante nga highlight sa mong kalihukan mao ang pagpasindungog sa mga birthing facility sa Dakbayan sa Mati tungod sa ilang paningkamot sa pagka-epektibo sa newborn screening ug pagsunod sa mga sumbanan. Tulo ka mga pasilidad ang gipasindunggan tungod sa ilang dedikasyon sa maternal ug child health care mao ang paanakan sa Dawan, paanakan sa North ug ang paanakan sa Jeddah Barangay sa Langka, Luban ug Kabuaya. Ang paanakan Dawan gihatagan og pasindungog tungod sa ilang tinguha nga magpadayon sa pagbuhat og newborn screening. Ang paanakan North nakadawat og pasindungog isip usa sa labing mas saligon nga pasilidad. Ang paanakan Jeddah nga nagserbisyo sa mga hilit ug kulang sa serbisyo nga mga komunidad gipasindunggan isip top performing newborn screening facility nga nagpakita sa ilang panguna nga papel sa paghatag og importante nga pag-atiman sa mga vulnerable nga mga populasyon. Si Dr. Ben Hercatbagan Jr., City Health Officer sa Mati, mao ang midawat sa mga pasindungog alang sa mga birthing facilities sa Dakbayan. Gawas sa mga birthing facilities, ang local government unit kon LGU sa Mati nagipasindunggan usab alang sa lain-laing mga pampublikong panglawas nga mga inisyatiba. Ang Dakbayan na ilang top 1 performing city sa Davao Oriental sa iyang Grade 1 Zero Open Defecation Certification nga naglangkob sa tanang 26 ka barangay ug giila si Miss Nova G Campus sa iyang papel sa pagkabot niini nga milestone. Ang Local Epidemiology and Surveillance Unit sa Mati gipasindunggan usab pinaagi sa plaque of recognition tungod sa ilang functional level nga kalampusan ug gihatagan og 100,000 pesos nga cheque aron mapalambo ang ilang mga paningkamot sa pagmonitor sa pampublikong panglawas. Ang Mati City Health Office gihatagan usab og plaque tungod sa ilang surveillance nga importante sa pagpugong ug pagkontrol sa mga sakit sulod sa komunidad. Ang mga paningkamot sa pagpanalipod ug pagpromote sa panglawas sa kabataan gipasindunggan usab. Ang Barangay Dahican BHSA nakabot ang 90% nga fully immunized child rate ug nakadawat og plaque of recognition tungod niini nga kalampusan. Gihatagan usab ang Mati LGU sa Oplan Kalusugan sa DepEd Healthy Learning Institution Enabler Award nga nagpalandong sa ilang kalampusan sa paghimo og himsog nga palibot sa mga eskwelahan. Ang aktibong paningkamot sa Mati alang sa health screenings gipasindunggan usab pinaagi sa second place award tali sa mga LGU alang sa taas nga screening rates o busa PELFIN program. Ug ang ilang Access Enhanced Initiative nga naghatag og health services sa mga lumad kon IP nga anaa sa mga geographically isolated ug disadvantaged areas gipasindunggan usab isip second place sa Good Practices in Health Award.
Ang maong inclusive program nag-abot sa mga kulang sa serbisyo sa komunidad sa barangay Langka, Luban ug Kabuaya. Sa suporta sa smoke-free nga mga pampublikong lugar, ang Mati LGU nakadawat sa ilang ikaduwang Red Orchid Award alang sa ilang mga anti-tobacco nga inisyatiba. Gipasindong kanusab ang dakbayan sa Mati isip usa sa mga outstanding LGUs sa local health scorecard. 16 gikan sa 54 ka mga LGUs nga nagpakita silang dedikasyon sa pagpalambo ug pagpasiugda sa mga programa sa panglawas. Ang Harmonized Health Awards nagserbisyo isip usa ka plataporma aron maila ang mga programa nga naghatag og dakong kontribusyon sa panglawas ug kaayuhan sa Davao Region. Ang kadaugan sa Mati sa lain-laing mga aspeto nagpalandong sa ilang dedikasyon sa paghatag og komprehensibong healthcare alang sa mga lumulupyo. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de Hikotibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpil-Rabat karong semana. Katulugan na lang, Christmas na mga Matinians. Ug mao kana ang atong mga pinakauling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.